atau 100-nya yang 120. The Bible says, Alkitab berkata, children are an heritage of the Lord, ayat 3, bahwasanya anak-anak itu adalah bagian pusaka daripada and the Tuhan. fruit of the womb is their reward, is his reward. Dan perihal baik itu suatu anugerah. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Seperti anak panah dalam tangan seorang pahlawan, demikian pun adanya anak laki-laki. Verse 5, happy is the man that had his quiver full of them. Berbahagialah orang yang penuh tabung panahnya, They shall not be ashamed, dan mereka tidak akan mendapat malu but they shall speak with the enemies in the gate. ketika mereka berbicara dengan Now, musuhnya. why do we dedicate children? Kenapa kita perlu menyerahkan anak? There is a spiritual significance why we dedicate children. Karena ada hal yang penting secara rohani, kenapa kita menyerahkan anak? We dedicate children because we know Kita menyerahkan anak karena kita tahu that whatever is dedicated to God belongs to God. bahwa apapun yang didedikasikan, diserahkan kepada Tuhan, maka itu artinya menjadi miliknya Tuhan. I've seen a lot of people Saya melihat banyak orang who were not dedicated. yang tidak diserahkan. Some of them, they were dedicated to other gods. Beberapa di antara mereka diserahkan kepada ilah lain. And their lives became so miserable. Sehingga hidup mereka menjadi begitu kacau, berantakan. But when a man, a child, anyone is dedicated to God, Tetapi ketika seseorang, pria, wanita, siapapun juga diserahkan kepada Allah, God takes the control of that person's life. maka itu artinya Allah yang mengambil kendali, kontrol atas kehidupan orang yang diserahkan And that is what tersebut. we came to do this morning. Itulah sebabnya kenapa kita We came melakukan to say, penyerahan God, anak pagi thank ini. you for this child. Kita ingin bersyukur kepada Tuhan, terima kasih untuk anak ini. You are the giver Engkaulah pemberi and you are the keeper. dan engkau juga penjaga. He brought this child, he is the one that will keep this child. Dia yang membawa anak ini, dia juga yang akan menjaga anak ini. And when I look at the name given, Dan waktu saya melihat nama yang I diberikan, actually don't know the meaning of the names here. saya sendiri tidak tahu apa arti dari nama anak But ini, it's very Rifano. important the name you bear. Tetapi sangat penting nama yang saudara berikan. Because the name you bear determines what follows you. Oleh karena nama itu juga nanti akan mengikuti waktu saudara. Your name determines your identity. Nama itu menunjukkan identitas saudara. Your name determines what you can get and what you can receive. Nama juga menentukan apa yang saudara bisa terima, apa yang saudara bisa dapatkan. But we pray today Nah, kita berdoa hari ini that as we dedicate this child, supaya ketika kita mendedikasikan anak ini, goodness and mercy shall follow this child. maka kebaikan dan kemurahan akan mengikuti anak ini. The glory of God shall follow this child. Kemuliaan akan mengikuti anak ini. Everything God has destined him to become, Segala sesuatu yang telah ditentukan Allah bagi anak ini, he will become it. maka dia akan menjadi seperti itu. I say he will become it Saya katakan dia akan menjadi seperti itu. in the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Are you happy this morning? Saudara berbahagia pagi ini. Let me have the pastors in the house join me, please. Bolehkah para pemimpin maju ke depan bersama-sama As I dengan bless, saya? let me do the way I do back home. Izinkan saya melakukannya dengan cara saya melakukan di gereja lokal saya. I'm going to carry this child Saya akan gendong anak ini and I'm going to prophesy to this child. dan saya akan menubuat bagi anak ini. And anything the Lord speak through my mouth, Dan segala sesuatu yang Tuhan sampaikan melalui mulut saya, that is what God will do itu yang akan Allah lakukan in the name of Jesus. dalam nama Yesus. Everybody please church, stretch your hands to this Mari semua place. saudara jemaat arahkan tangan saudara kepada anak Rifano ini. Now before I dedicate this child, Sebelum saya menyerahkan anak ini, he has a name. dia punya nama. Isn't it? He has a name. Dia punya nama. The Bible says anything Adam calls them, so they will. Kita mengatakan apapun juga yang disebut oleh Adam, maka jadi seperti itu. If Adam said goat, it became goat. Kalau misalnya dia sebut, oh binatang ini namanya kambing, maka akan jadi kambing. So everything we're going to speak over this child, Artinya bahwa segala sesuatu yang kita akan katakan atas anak ini, that is what this child will be. maka anak ini akan jadi Please get me seperti his itu. name. Get me his name first. Because this guy is an army man. This guy is an army. Dia adalah tentara. Minyak, boleh ada, tolong siapkan minyak. The name of this child, Nama anak ini his name is called disebut Rinavo Rifano. Rivano Rifano Wondonso. Wongso. Rifano Wongso. Everybody say with me, say Rivano.
Katakan sama-sama, Rifano Wonso. Wongso. Say it one more time. Say Sekali Rivano lagi, Rifano Wongso. Wongso. Clap for Jesus. At least I Mari tried. bertepuk tangan bagi Yesus. Saya sudah mencobanya. Father, Bapa, we thank you for this child. kami berterima kasih buat anak ini. You are the giver of this baby. Engkaulah pemberi Your bayi. word says Firman-Mu berkata that the blessings of God bahwa berkat Allah makes rich yang menjadikan kaya and does not add sorrow. dan tidak akan membawa kepedihan. We thank you for this child, Kami berterima Rivano. kasih untuk bayi Rifano. He's a gift from you. Dia adalah karunia daripadamu. And therefore, as a church this morning, Itulah sebabnya sebagai we jemaat prophesy pagi over ini, his life kami bernubuat atas hidupnya that in the name of Jesus, bahwa di dalam nama Yesus, Rivano, Rifano, you are blessed. kamu diberkati. You are blessed. Kamu diberkati. In the morning, Pagi hari, in the afternoon, di siang hari, in the night, di malam hari, you are blessed. kamu diberkati. All the days of your life, Dalam seluruh hari-hari you hidup, will never see shame. kamu tidak akan mendapat malu. You will never see sorrow. Kamu tidak akan melihat kepedihan. God will take you Tuhan memelihara engkau, from glory to glory. membawa kamu dari kemuliaan pada kemuliaan. You will not die premature. Kamu tidak akan mati muda. You will live long. Kamu akan hidup umur You will see panjang. your own children's children. Kamu akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. I prophesy to Aku you bernubuat bagi that in the name of Jesus, bahwa di dalam nama all the Yesus, days of your life, segala sesuatu dalam hidup, you will love the Lord. kamu akan mencintai You will Tuhan. serve the Lord. Kamu akan melayani I Tuhan. prophesy to Aku you, bernubuat bagimu. you shall be greater than your father. Kamu akan menjadi lebih hebat dari You will ayahmu. never be a troubled child. Kamu tidak akan menjadi anak yang bermasalah. You will be an obedient child. Tapi kamu akan menjadi anak yang I taat. decree Aku nyatakan, you will never be poor. kamu tidak akan miskin. You will be rich. Kamu akan menjadi kaya. In the name of Di Jesus, dalam nama Yesus. I anoint you right now Aku mengurapi engkau sekarang in the ini. name of God the Father. Di dalam nama Bapa. Put the oil for me. Boleh taruh 3 times. 3 kali. In the name of God the Father, Dalam nama Bapa, the Son, Anak, and the Holy dan Ghost. Roh Kudus. We declare you dedicated today Kami nyatakan bahwa engkau telah diserahkan hari ini to be a great child. untuk menjadi anak yang In hebat. Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Clap for Jesus, Mari everybody. bertepuk tangan bagi Yesus semuanya. Lift up your hands, everybody. Mari angkat tangan saudara semuanya. Give me F, F, F. Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. Everybody stand up, let's give him praise. Mari berdiri bersama semuanya. How great Is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, sing how great is our God. Sing it two more time, how great, how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. oh, sing And all we see how great, how great. is our God. Sing it one more time. Sekali lagi. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing And all we see how great, how great is our God. Sing it, how great, how great, how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God.
He's our God. One more time, everybody. Sekali lagi sama-sama. And all the sea how great, How great. All the sea. All the sea. How great. How great. All the sea. All the sea. How great is our God. Hallelujah. 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 Jesus, we love you. Yesus kami mengasihi, We magnify your name. kami muliakan nama. Jesus, we love you this morning. Yesus kami mengasihi Engkau pagi ini. What a mighty God you are. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. We love you because you love us. Kami mencintai Engkau karena Engkau mencintai kami. Bless your people this morning. Berkati umatmu pagi ini. Do what only you can do. Lakukan apa yang hanya Engkau saja bisa lakukan. Let your name be praised forever. Biar namamu dimuliakan Oh, one more selamanya. time, wave your hands. I feel the anointing of the Holy Ghost. Mari sekali lagi tangan saudara, saya rasa urapan Tuhan ada. Just wave it, wave it, Mari lambaikan tanganmu pada wave it. Tuhan. Just close your eyes and wave it. Just close Tutup your eyes mata and wave it. saudara dan lambaikan tanganmu. Just pada close your Tuhan. eyes and wave it. Mari tutup matamu, Jesus, we lambaikan love tanganmu. Yesus kami Just tell mengasihi him, Engkau. just tell him, Jesus, Katakan I kepada love you, dia, I Yesus, love you, I aku love you. mencintaimu, aku mencintai. I love you, Jesus. Aku mencintaimu, I Yesus. love you, Jesus. Aku mencintaimu, I Yesus. love you, Jesus. Aku mencintaimu, I love you, Yesus. 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 Jesus. Aku mencintaimu, Yesus. Mantorevele jivre hetolevro hondolos. Vasevre he jalavrodoji. Veketu zevrando kivrodo zivredesh. Just tell him one more time, Jesus, Katakan sekali lagi, Yesus. I will love you forever. Aku akan mencintaimu selamanya. Jesus, I love you. Yesus, aku mengasihimu. Sing this song one more time. Mari nyanyikan sekali lagi pujian ini. Jesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau Rajaku Ya bertata. yang berkuasa, Ya berkuasa. yang berkata, Yesus Tuhan. Kau Sing it one more time with your hands. Lift it up, Ibulia. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Raja. Ya bertata. Ya Yesus Tuhan. Holy Spirit, Roh Kudus, you are my boss. Engkaulah bos, Speak to us this morning. Engkau berkemenangan In Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Put your hands together for Jesus. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Help me look to your neighbor, Oke, sekarang coba lihat tetangga saudara, to your right and your left, tangan kiri, kanan kiri saudara, and say, neighbor, dan bilang begini sama tetangga, tetangga, do it very well. Say, neighbor, coba sapa dengan ramah gitu, tetangga. I don't like the way you do it here.
Saya nggak suka nih cara saudara. Coba lakukan dengan baik. Gitu. Do it prophetically. Coba lakukan dengan nubuatan. Be Gitu, secara serious with profet. it. Be serious with it. Dengan, Look to your neighbor, say, neighbor, lihat pada tetangga saudara bilang begini. Tetangga, today hari ini is the day adalah hari that the Lord has made. yang dijadikan Tuhan. I will rejoice Dan sukacita kita. and be glad in it. Dan kita akan bersyukur karena hal itu. God bless you. Tuhan Be memberkati seated in the hidupmu. presence of God. Silakan duduk tetap dalam hadirat. I want to thank God Saya terima kasih kepada Tuhan for this great privilege and opportunity untuk kesempatan dan kehormatan yang besar He has given me to be here to share the word of God. yang diberikan kepada saya untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. And I believe somebody will be blessed this morning. Dan saya percaya ada orang yang akan diberkati pagi I ini. want to thank God for the father of this house and his wife who are not here this morning, but in the spirit they are here. Saya berterima kasih kepada orang tua gembala lokal di tempat ini yang hari ini tidak bersama kami di And the tempat leadership of this great dan church juga para pengurus pemimpin di for gereja inviting lokal me. di tempat ini yang mengundang saya to travel all the way 18 hours ya, untuk datang dari Nigeria 18 jam to be here to bless God's people. untuk ada di sini memberkati umat Tuhan. And I trust God Dan saya percaya This kepada church Tuhan bahwa gereja ini is a great church. adalah gereja yang besar. There is no doubt about it. Give God a clap Tidak offering, ada everybody. keraguan akan hal itu. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Give God a clap offering. Give Beri God a tepuk clap tangan yang offering. meriah bagi Tuhan. Now, in the night, Nah, di waktu malam breaking this morning, mempersiapkan pagi ini, I was unable to sleep. saya nggak bisa tidur. Not because there was no sleep, Bukan karena nggak bisa tidur, but because I was asking questions in the spirit. tapi saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan dalam roh. Lord, what do I share this morning? Tuhan, apa yang harus saya bagikan pagi ini? Because it is very important to know what God is saying for the season. Oleh karena sangat penting untuk mengetahui apa yang Tuhan lagi sampaikan dalam musim ini, di waktu-waktu ini. Because if you understand what God is saying in the season, Oleh karena kalau saudara memahami apa yang sedang Tuhan katakan di musim ini, then you can be able to seize the season. You can take the season. maka saudara akan sanggup untuk melihat apa yang terjadi di musim itu dan mengambil keuntungan dari musim itu. I just want to share a word with you this morning, Saya ingin berbagi kepada saudara pagi ini which will bless your life, yang akan memberkati hidup saudara, which will change your story, yang akan mengubah cerita hidup saudara, which will move you from where you are to where God wants you to yang be. akan membawa saudara dari tempat di mana saudara berada sekarang ke tempat di mana Tuhan mau saudara berada Because nanti. God's word can never fail. Oleh karena firman Tuhan tidak mungkin gagal. The word of God is ever living. Firman Allah hidup selamanya. The word of God is real. Firman Allah itu nyata. So if you believe it Kalau saudara percaya and you receive it, dan saudara menerima it firman becomes yours this morning. maka itu menjadi bagian saudara pagi ini. Turn with me to the book of Deuteronomy chapter 28. Nah, mari buka Alkitab saudara bersama saya dalam Ulangan pasalnya yang ke-28. It's a very popular scripture, Deuteronomy 28. Ini merupakan ayat yang sangat terkenal dalam Ulangan pasalnya yang ke-28. In case you don't know where Deuteronomy is, Nah, seandainya saudara nggak tahu di mana letaknya Ulangan, it's after Revelation. nah saudara cari sesudah Wahyu, nah di situ Ulangan. Hallelujah. Haleluya. Deuteronomy chapter number 28 from verse 1. Ulangan pasalnya yang ke-28 mulai ayat 1. And it shall come to pass, Dan akan terjadi, bahasa Inggris memulai dengan kalimat it. if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu to observe and to do all his commandments, dan melakukan dengan setia segala perintahnya which I command you this day, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, that the Lord your God, maka Tuhan Allahmu, somebody said the Lord my God, katakan Tuhan Allahku, talk to me, said the Lord my God. Tuhan Allahku. So it says the Lord your God Di situ dikatakan maka Tuhan Allahmu will set you on high, akan mengangkat engkau. because that is where you belong. Karena di situ tempat saudara, bahasa Inggris pakai tempat tinggi, membawa ke tempat tinggi. Ladies and Saudara milih gentlemen. di situ. Dengarkan saya. You do not belong to the floor.
Saudara, tempat saudara bukan di lantai dasar. You belong to the top. Saudara, tempat saudara di tempat Jesus. yang tinggi. Bahasa Inggris pakai tempat tinggi. And it is the blessing of God Dan itu merupakan berkat Allah that takes a man, yang membawa seorang manusia, that takes a woman yang membawa seorang pria dan from wanita the floor to the top. dari tempat dasar ke tempat tinggi. It's not your struggles. Bukan pergumulan saudara, It's not your tears. bukan air mata saudara, But it is the blessing of God. tetapi berkat dari Allah. So it says that the Lord your God, Nah, look at di it, situ dikatakan maka Tuhan Allahmu, He will set you on high. Ia akan mengangkat engkau di tempat tinggi. He will position you on high. Dia akan memposisikan saudara di tempat He will tinggi. keep you on Dia high akan menjaga saudara di tempat tinggi above all the nations of the earth. atas segala bangsa di bumi. Understand, the Bible did not say above nation. Nah, saudara perlu memahami begini, Alkitab tidak bilang atas satu bangsa, It says above nations, tapi dikatakan atas segala bangsa, not singular but plural. bukan single tapi jamak. It means Artinya, that God's desire for you and me kerinduan Allah bagi saudara dan saya is to see us above, adalah untuk melihat kita ada di atas. spiritually above, Secara rohani kita di atas. emotionally above, Secara emosi kita di atas. in your health above, Dalam hal kesehatan kita di atas. in your business above, Dalam hal bisnis kita di atas. in your career above. Dalam hal karir kita di atas. Somebody do like they say above. Katakan bersama, di atas. Oh, do like they say above. Coba katakan sekali lagi, di atas. Say with me, say in the name of Jesus, Katakan bersama saya, di dalam nama Yesus, God is taking me Allah akan membawa saya from level to level. dari satu level kepada level yang lebih tinggi. Oh, do your hands like this. Say, God, Ikuti yang anda ya. Allah, I like that. Say, Allah katakan, Allah is taking me membawa saya higher, lebih tinggi. higher, Lebih tinggi. higher. Lebih tinggi. Higher. Lebih tinggi. Higher. Lebih Do your hands, tinggi. say higher. Katakan bersama, lebih Oh. tinggi. Do it prophetically. Say higher, higher, higher. Katakan secara profetik, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Now, when is God going to take you higher? Nah, kapan Tuhan membawa saudara lebih tinggi? Is it tomorrow? Apakah besok? No, sir. Tidak, Bapak. Is it next year? Apakah tahun depan? No, sir. Tidak, The Bapak. Bible says Alkitab menjelaskan this day bahwa hari ini God will set you on high. Allah akan membawa engkau di tempat That yang is what tinggi. God is about to do in your life. Itu yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. This day, Hari ini my God, Allahku, your God, Allahmu, Jehovah Rapha, Yehova Rafa, Jehovah Rofika, Yehova Refika, Jehovah Tibera, Yehova Sibera, Jehovah Makadishkem, Yehova Makades, says I should tell you, mengatakan kepada saya untuk He's menyatakan going to kepada set you on saudara high. bahwa dia akan membawa saudara di tempat tinggi. He's going to take you from glory to glory. Dia akan membawa saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan. He's going to take you from higher to Dia higher akan heights. membawa saudara dari tempat tinggi kepada tempat yang lebih tinggi I lagi. don't know what you are Saya going tidak through, tahu apa yang sedang saudara but I've alami. got a good news for Tetapi you. saya punya kabar baik buat By the saudara. word of God Bahwa today, oleh firman Tuhan hari your ini, position is about to change. posisi saudara akan berubah. God is about to set you. Allah akan menetapkan Look at me. saudara. Lihat Look at me. saya, lihat Look at me. saya. For lihat instance, saya. Sebagai contoh, If you live on 56th floor, kalau misalnya saudara tinggal di hotel di lantai yang 56 or 20th floor, atau lantai 20, now what happens when you look down? apa yang terjadi kalau saudara lihat ke bawah? Everything you see at the ground is small. Segala sesuatu yang saudara lihat yang ada di bumi di lantai di bawah itu kecil. Am I correct? Betul yang saya bilang? Am I correct? Betul yang saya Now, bilang? people Nah, on orang-orang the floor yang ada di lantai will dasar, see you, mereka akan melihat saudara, but you have a better view tapi saudara punya pemandangan yang lebih baik. because you can see around. Oleh karena saudara bisa melihat That sekeliling. is what God does. Itu yang Allah lakukan. When God sets you on high, Ketika Tuhan membawa saudara di tempat your tinggi, problems become small. maka masalah saudara menjadi Oh, kecil. shalababa. When God sets you on high, Ketika Tuhan menetapkan saudara di tempat He takes tinggi, you above your maka imaginations. dia membawa saudara di luar lebih besar dari Today. pemikiran saudara hari ini. Today. Hari ini God will take you high. Allah akan membawa saudara di tempat yang tinggi. I say God will take you high Saya tadi katakan Tuhan akan membawa saudara di tempat tinggi. in the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. But why are people Tetapi kenapa orang-orang not going high? mereka tidak ada di tempat tinggi? Because
Oleh karena they don't even know what God has said concerning mereka them. bahkan tidak tahu apa yang Tuhan katakan mengenai hidup mereka. But look at that scripture. Tetapi lihat firman Tuhan kita ini. If you observe to do Kalau engkau sungguh-sungguh all his commandments, melakukan semua perintahnya which I command you this yang day. kusampaikan kepadamu hari ini. So the title of my message this morning is this: Nah, judul dari pesan yang saya ingin sampaikan pagi hari ini adalah ini. commanded blessing. Berkat yang diperintahkan. Commanded blessings. Berkat yang diperintahkan. Commanded blessings. Berkat yang diperintahkan. I discover from Genesis Saya menemukan dari Kejadian that when God created man, bahwa ketika Allah menciptakan manusia, what God released on the first man apa yang Allah lepaskan dalam manusia was never pertama a curse. itu bukan kutuk, It was not struggle. bukan pergumulan. I discovered that what God released on the first man Saya menemukan bahwa apa yang Tuhan lepaskan dalam diri manusia was the pertama commanded blessing. adalah berkat yang diperintahkan. When God created man out of himself, Ketika Allah menciptakan manusia dari dirinya sendiri, God automatically blessed man. Allah secara otomatis memberkati manusia itu. Ladies and gentlemen, Ibu bapak I'd like sekalian, you to understand this saya ingin morning saudara memahami pagi ini that the commanded blessing bahwa berkat yang diperintahkan is itu not based on what you have, bukan berdasarkan apa yang saudara miliki, but it is based on what Jesus did on the cross. tetapi itu didasari Oh, dari Jesus. apa yang Yesus lakukan di kayu salib. You didn't hear what I said. I said Saudara the tidak mendengar apa yang saya bilang. commanded blessing Saya katakan bahwa berkat yang diperintahkan is itu not based on what you have. tidak didasari dari apa yang saudara miliki, It's not based on your certificates. tidak didasari daripada sertifikat saudara, It's not based on your human strength, tidak didasari dari kekuatan manusiamu, but it is based tetapi itu on didasari what Jesus has done on the cross of dari Calvary. apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib di When Kalvari. Jesus paid the price, Ketika Yesus membayar harganya, he paid the price for the blessing. dia membayar Oh, harga Rabakata. juga bagi berkat itu. When Jesus paid the price, Ketika Yesus membayar he harganya, paid the price for your divine health. dia telah membayar harganya bagi kesehatanmu yang When ilahi. Jesus paid the Ketika price, Yesus membayar he harganya, paid the price to break poverty. dia telah membayar harganya untuk menghancurkan kemiskinan. When Jesus paid the price, Ketika Yesus membayar he harganya, paid the price to break every curse. dia membayar harganya untuk menghancurkan setiap So the kutuk. commanded blessing Itulah sebabnya berkat yang is diperintahkan what Adam itu received. yang diterima oleh Adam. The Bible says Alkitab berkata in Genesis 1:28, dalam Kejadian 1 ayat Watch this. 28, The perhatikan Bible ini. says, Alkitab menjelaskan, and God blessed them. dan Allah memberkati mereka. How did God bless them? Bagaimana Allah memberkati mereka? God spoke it out of his Allah mouth. berfirman dari mulutnya. Ladies and gentlemen, Ibu bapak sekalian, that is why itulah sebabnya your mouth mulut saudara, is the compass of your life. mulut saudara adalah kompas bagi hidupmu. What you say frequently Apa yang saudara katakan secara is berulang-ulang, what you will always receive. maka itu juga yang akan saudara terima selalu. God understood the power of words. Allah memahami kuasa dari perkataan. When you read Genesis chapter 1 Ketika saudara baca Kejadian pasal to verse 1 31, sampai Genesis 1 to verse 31, ayat 31, 8 to 9 times, 8 atau 9 kali you will always see God said, God said, saudara God said. akan melihat Allah berfirman, And anything he said, he saw. dan segala sesuatu yang dia katakan itu dia lihat. So what does that mean? Nah, apa artinya? It means what you say is what you see. Artinya apa yang saudara katakan itu juga yang akan saudara lihat. If you speak the blessing, Kalau saudara perkatakan berkat, you will receive the blessing. saudara akan terima berkat juga. If you speak the blessing, Kalau saudara perkatakan berkat, you will have the blessing. saudara akan terima berkat Ladies juga. and gentlemen, Ibu bapak sekalian, I came this saya morning datang pagi ini to speak the untuk blessing mengatakan berkat upon your life. atas hidupmu. I came this Saya morning datang pagi to ini speak the blessing untuk memperkatakan into your berkat health. dalam I kesehatanmu. came this morning Saya datang pagi to ini speak the blessing untuk mengatakan into your berkat career. dalam karirmu. I came this Saya morning datang pagi to ini speak the blessing untuk memperkatakan into your berkat destiny. bagi And by the destinimu. power of the Holy Dan Ghost, oleh kuasa Roh you Kudus, shall be blessed. saudara akan By the diberkati. power of the Holy Oleh Ghost, kuasa Roh you Kudus, shall be blessed. saudara akan The diberkati. blessing of God Berkat dari will Allah manifest in your akan life. dinyatakan dalam hidupmu. So in Genesis 1:28, Nah, Kejadian 1 ayat 28, the Bible says, Alkitab berkata, God blessed
them. Allah memberkati mereka. Look at me. Lihat saya. The greatest asset you can give to your children Aset terbesar yang saudara bisa wariskan kepada anak-anakmu is not house, bukanlah rumah, it's not car, bukan mobil, it's the blessing. tapi adalah berkat. When you read through scriptures, Ketika saudara baca dalam seluruh The Bible firman says, Tuhan, Alkitab berkata, Abraham Abraham gave Isaac memberikan Ishak everything that he had. segala sesuatu yang dia miliki. He didn't give him house. Dia nggak berikan rumah. What Abraham gave Isaac Apa yang Abraham berikan kepada was Ishak the blessing of God. adalah berkat Allah. He spoke it into his life. Dia berbicara dalam He hidupnya. spoke it into existence. Dia berbicara dan itu menjadi kenyataan. So Genesis says, Nah, Kejadian berkata 1:28, 1 ayat 28, God blessed them. Allah memberkati mereka. And when the blessing came on Dan them, ketika berkat turun atas when the mereka, commanded blessing came on them, ketika berkat yang diperintah itu then turun God atas mereka, said, Allah berkata, be fruitful, berbuahlah, beranak Be cuculah, fruitful. beranak cuculah, multiply, dan bertambah banyak, replenish, penuhilah bumi, subdue, taklukkan itu, and have dominion. dan berkuasalah. What does that mean? Apa artinya itu? It means when the commanded blessing comes upon you, Artinya bahwa ketika berkat yang diperintahkan Tuhan itu turun atasmu, you have no choice maka saudara nggak punya but to be pilihan fruitful. selain saudara akan berhasil. You have Karena no choice saudara nggak punya but to pilihan multiply. selain untuk berlipat ganda. You have no choice Saudara nggak punya but pilihan to replenish the earth. selain untuk memenuhi bumi. You have no Saudara choice tidak punya but to pilihan dominate your selain world. untuk menaklukkan bumi I don't know who saudara. I'm talking to Saya this tidak tahu morning, saya sedang berbicara kepada siapa pagi ini. but by the grace of Tetapi God, oleh anugerah Allah, by the power in oleh His word, kuasa firman-Nya, as the blessing comes on you, ketika berkat datang dalam you may hidupmu, not see it physically, saudara mungkin tidak melihat itu but in secara the jasmani, spirit right tetapi now, dalam roh sekarang the ini, blessing is being released. berkat Allah sedang As the dilepaskan. blessing comes upon you, Ketika berkat itu datang atasmu, you will be fruitful. saudara akan berbuah. As the blessing comes Ketika upon you, berkat datang atasmu, you will multiply. saudara akan berlipat As the ganda. blessing comes Ketika upon you, berkat Tuhan turun You will atasmu, subdue your enemies. saudara akan menaklukkan As the musuhmu. blessing comes Ketika upon you, berkat Tuhan turun You will atasmu, dominate circumstances. saudara akan menaklukkan As the blessing lingkunganmu. comes upon Ketika you, berkat Tuhan turun no atasmu, more struggles, tidak ada lagi no pergumulan, more sickness, tidak ada lagi no more penyakit, affliction. tidak ada lagi Somebody penderitaan. shout the Boleh ada yang blessing. katakan begini, berkat Tuhan. Say it again, say the blessing. Katakan sekali lagi, berkat Tuhan. Lift up your hand, say the blessing Mari angkat tangan saudara, katakan berkat is upon me. ada atasku. Say it like a prophet, say the blessing Katakan seperti seorang nabi mengatakannya, berkat is upon me. ada atasku. Do you know why? Saudara tahu kenapa? Speak the blessing and take the blessing. Ucapkan berkat dan terima berkat. Speak the blessing and carry the blessing. Ucapkan berkat dan bawa Say it berkat. again, say the blessing Katakan sekali lagi, berkat is upon me. ada atasku. I take my blessing. Aku terima berkatku. Take it by force. Say, I take my Aku blessing. terima berkat. Oh, you didn't hear what I said. Saudara Say, dengar I yang saya take bilang. my blessing. Aku terima berkatku. I take my blessing. Aku terima berkatku. Now, Sekarang. in the name of Di Jesus, dalam nama I Yesus. take my blessing. Aku terima berkatku sekarang. Now, Sekarang. now, Sekarang. now, Sekarang. now, Sekarang. now, Sekarang. now, I take Sekarang. my Aku blessing. terima berkatku. Sir, Amas, Bapak Ibu, you were not created to struggle. saudara tidak diciptakan untuk mengalami pergumulan. You were not created to sweat. Saudara tidak diciptakan untuk berkeringat. You were created to be blessed. Saudara diciptakan untuk diberkati. You were created to enjoy the blessing. Saudara diciptakan Haramoko untuk Shaya. menikmati berkat. The Lord said I should tell you Tuhan berkata, saya harus mengatakan kepada from saudara today, bahwa mulai hari when they ini, see you, ketika orang-orang melihat saudara, they see blessing. mereka lihat berkat. Hayabakarabata. After today, when they see Pafedi, Sesudah hari ini ketika mereka lihat Pak Ferdi, they say this is mereka blessing. lihat, wah berkat. When they see Pahadi, Ketika mereka melihat Pak they say Hardi, this is mereka lihat, blessing. wah ini berkat. When they see you from today, Ketika mereka melihat saudara mulai hari ini, you will be smelling the blessing. bau Oh, saudara tuh bau berkat. because the blessing of God is resting upon Oleh you. karena berkat Allah berdiam atasmu. You may say, Pastor, Saudara akan bilang, Pak Pendeta, but I don't see the blessing tapi saya here. nggak lihat berkat itu sekarang. Everything around me Segala does not look sesuatu good. di sekeliling saya kelihatannya nggak baik. Everything around me is so bad. Segala sesuatu Yes, di I know, sekelilingku I kelihatan know. buruk. Saya tahu, I know. Saya tahu, But there is saya tahu. something, there is Tetapi ada something. sesuatu. When the blessing Ada comes, sesuatu ketika berkat it datang. doesn't matter where you are. Tidak peduli dimanapun The saudara blessing berada. can change your environment. Berkat Allah bisa mengubah The blessing lingkunganmu. can change your Berkat life. Allah bisa mengubah The blessing hidupmu. can pick you from Berkat zero to Allah bisa hero. membawa saudara
saudara dari That is nol what the menjadi blessing pahlawan. can do. Itu yang bisa dilakukan Somebody berkat Tuhan. shout the blessing. Boleh ada yang sorakan berkat. Give somebody high five. Coba kasih tos kanan kiri saudara. Say, hey Katanga, Bilang begini, neighbor, I smell the blessing. saya bisa cium bau berkat. Say, I smell the blessing. Coba bilang sama tetanggamu, tetangga, saya Say, bisa cium bau berkat. I smell the blessing. Saya bisa cium bau berkat. Somebody say, I smell the Boleh blessing. bilang begini, saya bisa cium bau Here berkat. it is, here it is, here it is. Look at me, look at me. Dengar saya, lihat saya. You know the Bible says. Saudara tahu Alkitab berkata, Look to your neighbor, look to your neighbor. lihat kepada tetangga saudara, coba lihat. If your neighbor is not smiling, Coba lihat, kalau tetangga saudara nggak senyum sekarang, he's a suspect. dia mungkin ini pengintai kali. Coba cek dulu, jangan sampai ada pengintai di Do sini. you know why? Saudara tahu kenapa? Because blessed people are happy people. Oleh karena orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang berbahagia. We are happy people. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. That is who we are. Itulah siapa kita. We are always happy, Kita excited, selalu berbahagia, joyful. bersuka cita, Now, bergembira. the Bible says Nah, Alkitab berbicara in Deuteronomy chapter number 28, dalam Ulangan pasal yang ke-28. it says, Di situ dikatakan, and this blessing shall come on you. dan berkat ini akan datang atasmu. It didn't say it will come in you. Itu tidak dikatakan akan datang dalammu. Do you understand English? Saudara mengerti bahasa It Inggris? didn't say the blessing will come in you. Tidak dikatakan berkat akan datang dalammu, But it says the blessing will come on you. tapi dikatakan akan datang atasmu. Where does the blessing lands? Nah, di mana berkat itu mendarat? It lands on your head. Itu mendarat di kepalamu. Why? Kenapa? Because anything that flows from your head flows to every part of your body. Oleh karena begini, segala sesuatu yang turun dari kepala pasti itu akan turun ke seluruh bagian tubuhmu. Because your head is the seat of power. Oleh karena kepala saudara adalah tempat dari kuasa. That is why right now, Itulah sebabnya as I'm sekarang, preaching, pada waktu saya the berkhotbah, blessing of God is coming on your head. berkat Allah turun atas kepalamu. It's coming upon your head. Turun atas kepalamu. It says the blessing shall come on you Dan di situ dikatakan berkat Tuhan akan turun and atasmu. shall overtake you. Dan di situ dikatakan akan memimpin mendahului. Look at me. Lihat saya, Those of you who can drive. saudara yang bisa mengemudi. When you drive a car like Ferrari Waktu misalnya saudara bawa mobil Ferrari or Lamborghini, atau Lamborghini, when you put it in gear, waktu saudara masukkan gigi there saudara, is a way it flies. maka ada cara bagaimana dia bisa It goes seperti terbang. Hanya It overtakes other cars. itu akan mendahului, melewati That is how mobil-mobil the lain. blessing is. Nah, begitulah cara berkat When itu the bekerja. blessing comes on you, Ketika berkat Tuhan turun atasmu, it doesn't matter who is ahead of you. tidak peduli siapa yang ada di depan saudara, You overtake them. saudara melewati. That is why when the orang-orang blessing itu. comes on you, Itu yang terjadi ketika berkat Tuhan turun God atasmu. can give you Allah bisa memberikan saudara a miracle mujizat that takes other people yang akan membuat saudara melewati orang lain 20 years before they get. 20 Oh, tahun shalom, sebelum maranda, bahkan mereka balaba. mendapatkannya. That is the God we serve. Itu adalah Allah yang kita layani. God can give you a financial breakthrough Allah bisa memberikan saudara terobosan that keuangan for the next 20 years, sehingga selama 20 tahun ke the depan money has not finished. uang saudara nggak habis-habis. That is what the commanded blessing is. Itulah maksudnya Hushai. berkat yang diperintahkan. When it comes upon you, Ketika itu datang atasmu, it positions you, maka itu mendorong it saudara, takes you itu membawa from the saudara back dari bagian belakang to the front. maju ke depan. It takes you Itu membawa from the saudara middle of life, oh, the dari barata, hidup yang to the tengah-tengah front, to the saja. front, to the front. Kemudian membawa saudara ke depan. Everybody in church today, Semua saudara yang ada di gereja hari I ini, prophesy to you saya bernubuat bagi in the saudara name of di Jesus. dalam nama Yesus. From today, Mulai hari you will ini, overtake. saudara akan mendahului. You will overtake. Saudara akan You will mendahului. 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 overtake. Saudara akan Somebody clap for mendahului. Jesus. Mari beri tepuk tangan bagi I Yesus. will overtake. Saya akan mendahului. I will overtake. Saya akan mendahului. In my business, I will overtake. Dalam bisnisku saya akan My mendahului. children will overtake. Anak-anakku akan mendahului. This church will overtake. Gereja ini akan mendahului. My finance will overtake. Keuanganku akan mendahului. My health will overtake. Kesehatanku akan mendahului. That is who you are. Itulah siapa So saudara. it says, this blessing will come Di situ dikatakan bahwa berkat ini akan datang and overtake you. dan akan mendahului. Another scripture says, Terjemahan firman Tuhan yang this lain blessing will come dikatakan bahwa berkat ini akan datang and tackle you.
Dan itu seperti tackle saudara kalau saudara ngerti main bola. It means Artinya, when the blessing of God comes on you, ketika berkat Tuhan datang atas saudara, you don't pursue the blessing. saudara nggak perlu kejar berkat itu. It is the blessing that pursues you. Berkat itu yang mengejar saudara. Did you hear what I said? Saudara nggak dengar yang saya bilang When the tadi? commanded blessing is upon you, Ketika berkat yang diperintahkan Tuhan itu datang you don't look atasmu, for connection. saudara nggak perlu cari koneksi. Connection looks for you. Koneksi yang cari saudara. When the blessing is on you, Ketika berkat Tuhan turun you don't look for atasmu, husband. saudara nggak perlu cari suami. Husband looks for you. Suami saudara akan cari When the saudara. blessing is on you, Ketika berkat Tuhan you turun don't look for atasmu, Siam. saudara nggak perlu cari si sayang Siam itu. looks for you. Sayang yang akan That cari is what the saudara. blessing is. Itulah yang dilakukan oleh When the berkat Tuhan. blessing is Ketika upon berkat you, Tuhan turun atasmu, you don't look for saudara car. nggak perlu cari mobil. Car looks for you. Mobil yang cari When the saudara. blessing is upon Ketika you, berkat Tuhan turun you don't look for atasmu, room or saudara nggak house. perlu cari rumah. House looks for you. Rumah yang cari When the saudara. blessing is Ketika upon berkat Tuhan you, turun atasmu, when the blessing is upon ketika you, berkat Tuhan turun you don't atasmu, look for healing. saudara nggak cari kesembuhan. Healing looks for you. Kesembuhan yang cari I saudara. pray for you today. Saya berdoa hari By ini the buat power of the saudara. Holy Ghost, Oleh kuasa the Roh blessing Kudus, is coming upon berkat you. Tuhan turun The atasmu. blessing is coming upon Berkat you. Tuhan turun Somebody atasmu. shout, yeah, yeah, Boleh yeah, ada yeah, yang yeah, sorakan, yeah, yeah. ya. The blessing, Berkat, the blessing, berkat, the blessing berkat will pursue you. akan mengejar. The blessing Berkat will pursue you. akan Now, mengejar. very quickly, the Bible says Nah, saudara lihat Alkitab mengatakan. in Galatians 3:13, Galatia 3 ayat 13. you don't need to open your Bible. Saudara nggak perlu buka Alkitab saudara. The Bible is there. Tapi Alkitab bilang begini. In Galatians 3:13, Galatia 3 ayat 13. it says Christ, Di situ katakan Kristus. which is the Greek word called Christos, Kristus dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani. has Kristus redeemed you. telah menebusmu. To redeem means to buy back. Menebus itu maksudnya dibeli kembali. He redeemed you from the curse of the law. Dia menebus saudara dari kutuk hukum Taurat. What is a law? Apa itu hukum Taurat? A law is a force Hukum Taurat itu sebuah hukum set in motion. yang sudah ditetapkan. You must understand that there are two laws. Saudara harus memahami bahwa ada dua hukum. Number one, Yang pertama, there is the law of sin and death, ada hukum dosa dan maut. which brought about curses. Yang oleh karena itu membawa kutuk. But there is another law, Tetapi ada hukum yang the lain. law of life in Christ Jesus, Yaitu hukum kehidupan dalam Kristus which brings Yesus. about blessings. Yang membawa berkat. But what Jesus did was this. Tetapi apa yang Yesus lakukan He adalah says, ini. Di Christ situ dikatakan has Kristus redeemed me telah menebus from saya a curse called the curse of the law. dari kutuk hukum Taurat. He became a curse. Dia menjadi kutuk. Curse is he Terkutuklah dia that hanged himself on the tree, yang tergantung di kayu that salib. the blessing of Abraham Sehingga berkat Abraham might come upon the Gentiles, bisa turun atas bangsa-bangsa. and that we may obtain the promise of the Spirit by faith. Dan mereka akan menerima janji firman lewat roh. So the blessing is there, Berkat Tuhan ada di but you situ. can only access this commanded blessing by the power of faith. Tapi saudara hanya bisa mendapatkan akses kepada berkat itu lewat Ladies and iman. gentlemen, Ibu bapak sekalian, commanded blessing berkat yang diperintahkan is real. itu nyata. Commanded blessing Berkat yang is a diperintahkan reality. itu merupakan kenyataan. That was what made Abraham blessed. Itu yang membuat Abraham diberkati. Isaac was also Ishak blessed. juga diberkati. Jacob was Yakub blessed. juga diberkati. Joseph was Yusuf blessed. juga diberkati. Esther were Esther blessed. juga diberkati. David was Daud blessed juga diberkati. because of the commanded Oleh blessing. karena berkat yang diberitakan itu. No wonder the Bible says Tidak heran Alkitab berkata in Proverbs 10:22, dalam Amsal 10 ayat 22 it says the blessings of God dikatakan bahwa berkat Allah makes rich yang menjadikan kaya and adds no sorrow. dan tidak ada kesusahan Now, di dalam. let me break this word. Izinkan saya menjelaskan firman ini. Commanded blessing. Berkat yang diperintahkan. Now, these are two words. Ini dua kata. Let me pick the word blessing, Saya ambil dulu kata berkat. and I will show you three things the blessing means. Dan saya akan tunjukkan 3 hal arti dari berkat. Number one, what is blessing? Yang pertama, apa berkat? Who say blessing, blessing? Apa artinya berkat-berkat? People think it's good handphone. Orang berpikir berkat, wah itu kalau ada handphone yang bagus. It's good car. No. Atau mobil yang bagus. Tidak. Yes, it's part of it. Ya, itu bagian dari But berkat. the house, the car are the manifestations of the blessing. Tetapi rumah, mobil itu hanya manifestasi dari berkat. Number one, what is the blessing? Yang pertama, apa itu berkat?
The blessing means Berkat artinya to confer, to release abundance, untuk melepaskan kelimpahan an effective life dan hidup yang efektif upon a person. atas hidup seseorang. Blessing means Diberkati artinya to release untuk melepaskan abundance, secara an berkelimpahan effective life kehidupan yang efektif upon a person. atas hidup seseorang. That is why when Jesus came, Itulah sebabnya ketika Yesus in datang John chapter 10 verse 10b, dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, Jesus Yesus says, berkata, I have come Aku datang that you may have life supaya engkau memiliki and have it kehidupan more abundantly. dan memilikinya dalam seluruh Because kelimpahan. anytime his life comes, Oleh karena setiap kali ketika his kehidupan datang, blessings also comes. maka berkatnya juga datang. So when we say a man is blessed, Itulah sebabnya ketika kita bilang orang ini it diberkati, means artinya that this man bahwa orang tersebut has the abundant life of itu God in him. memiliki kehidupan kelimpahan dari Kristus dalam dirinya. Number two, Yang kedua, what is blessing? apa itu berkat? Blessing means Diberkati to be artinya endued with power to succeed. itu adalah seperti saudara diberikan seperti embun untuk To dari receive power. kuasa untuk saudara bisa berhasil, To receive power to succeed. menerima kuasa untuk saudara So berhasil. anytime the blessing comes, Sehingga setiap kali berkat itu what datang, it does is this. maka apa yang dilakukan berkat itu It adalah ini. releases upon you Maka itu dilepaskan dalam saudara supernatural power kuasa to supernatural succeed, untuk saudara to berhasil, prosper. untuk saudara makmur. That is what the blessing Itu is. yang dilakukan oleh berkat. Number three, Yang ketiga, what is blessing? apa artinya berkat? Blessing means Berkat artinya to release God's favor upon a person. adalah untuk menerima kebaikan, kemurahan Tuhan atas diri orang When we tersebut. say a man is blessed, Ketika kita katakan seseorang it diberkati, means that man is favored. itu artinya orang itu menerima kebaikan, When we say a kemurahan. man is blessed, Ketika kita katakan seseorang it means diberkati, the man has received the grace of God, itu artinya bahwa orang tersebut menerima anugerah Tuhan. the unmerited favor of God. Anugerah Tuhan yang tidak layak itu. That is what the bagi kita. blessing is all about. Itulah yang dimaksudkan oleh berkat. That is why when you read through scriptures, Itulah sebabnya ketika saudara membaca you will always firman, discover saudara selalu bisa when menemukan God called Abraham, ketika Allah memanggil Abraham, Abraham had nothing. Abraham gak punya But because apa-apa. he was blessed, Tetapi oleh karena dia because the diberkati, favor of God was upon oleh him, karena kebaikan kemurahan Tuhan ada people atasnya, began to give to him maka orang-orang akan mulai memberi kepadanya things he never asked for. hal-hal yang dia nggak pernah minta When the sebelumnya. favor comes upon you today, Ketika kebaikan kemurahan Tuhan turun atas hari anywhere ini, you go from today, kemanapun saudara pergi mulai the hari ini, favor of God maka kebaikan will kemurahan open doors Tuhan for you. akan membukakan pintu The favor bagimu. of God Kebaikan kemurahan will give you- Tuhan will give akan you mengangkat saudara, memberi things saudara you did not hal-hal ask for. yang saudara nggak pernah minta sebelumnya. That is the blessing. Itulah berkat. One more time, raise your hands Sekali to lagi, heaven. mari angkat tangan saudara ke Put it on surga. your head. Taruh di kepala Say, saudara my head is blessed. dan katakan kepalaku diberkati. Say, my hands are blessed. Katakan tanganku diberkati. Say, my feet is blessed. Katakan kakiku diberkati. Say, my eyes are blessed. Katakan mataku diberkati. Say, my ears are blessed. Katakan telingaku Say, my diberkati. stomach is blessed. Katakan perutku Say, diberkati. everything about me is blessed. Katakan segala sesuatu dalam Say it again, diriku say it again. diberkati. I am blessed, Katakan I am sekali blessed, lagi, I am blessed. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Now, I've just told you what is blessing. Saya baru menjelaskan kepada saudara apa itu berkat. I want to show you right now what is commanded blessing. Nah, saya ingin menjelaskan kepada saudara apa itu berkat yang diperintahkan. Understand Saudara that the paham word command bahwa kata perintah means to release a decree. itu artinya melepaskan sebuah ketetapan So, atau what keputusan. is commanded blessing? Nah, apa artinya berkat yang The diperintahkan? Lord showed me 4 things. Tuhan menunjukkan saya 4 hal. And I'm going to finish that right now and I begin to pray for people. Dan saya akan menyelesaikan sekarang, nanti akan mulai Number berdoa buat one. orang. Yang pertama, When we say commanded blessing, ketika kita berkata berkat yang diperintahkan, what it means, number one, is apa this. artinya? Yang pertama adalah ini, It is the promise of God adalah janji Allah that carries within it yang dibawa bersamanya power for fulfillment. kuasa untuk penyelesaian. When we say commanded blessing, Ketika kita berbicara tentang Number berkat one. yang diperintahkan nomor satu, it means itu artinya the promise of God janji-janji Allah that carries within it yang kemudian dibawa bersamanya power kuasa for fulfillment. untuk
berhasil untuk What menyelesaikan. it means is this. Apa artinya adalah ini? When God blesses a man, Ketika Allah memberkati seseorang, He releases power upon you to see that thing fulfilled. maka dia melepaskan kuasanya bagi saudara untuk melihat hal itu menjadi kenyataan. Because it is one thing to have a promise. Adalah hal yang lain untuk kita terima janji Tuhan. It's another thing for the promise to be fulfilled. Dan hal yang lain juga untuk melihat janji itu terpenuhi. I've seen a lot of people who say, Saya sudah melihat banyak orang lain yang berkata, I'm going to do this, saya akan melakukan ini. but they end up not doing it. Tetapi pada akhirnya mereka nggak melakukan itu Why? juga. Kenapa? The Bible says, Oleh karena Alkitab not by berkata, power, bukan kuat, not by might, bukan but it gagah, is by the Spirit of tetapi God. oleh roh, kata So Tuhan. when God gives you a Nah, promise, ketika Tuhan memberikan saudara janji, what it does is this. apa yang dilakukan oleh He janji itu releases adalah ini. upon you power Dia melepaskan atas saudara kuasa to see it fulfilled. untuk melihat hal itu menjadi I kenyataan. pray for you today. Saya berdoa buat saudara hari ini. Every blessing Semua berkat that God has spoken over your life yang Allah perintahkan, yang Allah sampaikan that atas needs hidup, to be fulfilled, yang perlu untuk Today, dinyatakan hari ini, you are receiving power. saudara menerima kuasa. You are receiving power Saudara akan menerima kuasa to see it fulfilled. untuk melihat hal itu menjadi kenyataan. Somebody shout hallelujah. Boleh ada yang sorakan haleluya. Number two, Yang kedua, what is commanded blessing? apa itu berkat yang It diperintahkan? is the blessing Itu adalah berkat that comes on you yang datang atas saudara and overtake you. dan mendahului saudara. You know what it means? Artinya saudara, When that commanded blessing comes upon ketika you, berkat yang diperintahkan itu datang atas saudara, when other people are looking for job, ketika ada orang-orang lain yang sedang cari job kerjaan, is looking for you. justru saudara, pekerjaan yang cari When saudara. commanded blessing is on you, Ketika berkat yang diperintahkan Tuhan turun atas where you saudara, walk, kemanapun saudara you bekerja, become the favorite. saudara akan menjadi orang yang jadi favorit di When sana. the commanded blessing is on Ketika you, berkat yang diperintahkan Tuhan turun atas there is saudara, speed, maka ada percepatan. speed. Ada percepatan. You achieve things with speed. Saudara bisa mencapai hal-hal tertentu dengan cepat. That is what commanded blessing is all about. Itulah yang dilakukan oleh berkat yang diperintahkan. I pray for somebody. Saya berdoa untuk seseorang. By the anointing you are receiving today, Oleh urapan yang saudara terima hari ini, you will overtake your enemies. saudara akan mendahului musuh. You will overtake your enemies. Saudara akan mendahului musuh. You will overtake your neighbors. Saudara akan mendahului You will tetanggamu. overtake your peers. Saudara akan mendahului rekan sejawatmu. Number three, Yang ketiga, what is commanded apa blessing? itu berkat yang diperintahkan? Commanded blessing, Berkat yang diperintahkan it's heaven pronounced, proclaimed blessing. itu berbicara tentang bagaimana surga memproklamirkan berkat. Heaven pronounced, Surga memproklamirkan, proclaimed blessing. Look at me. memerintahkan berkat. Look at me. Lihat saya. When God blesses you, Ketika Allah memberkati saudara, it doesn't matter who likes you. tidak peduli siapapun yang menyukai saudara. It doesn't matter who does not like you. Tidak peduli siapapun orang yang tidak menyukai saudara. Nobody can change it. Tidak ada yang bisa mengubahnya. You know why? Saudara tahu kenapa? The Bible says, Alkitab berkata, you cannot curse whom God has blessed. saudara nggak bisa mengutuk orang yang diberkati Tuhan. So when the commanded blessing is on you, Nah, ketika berkat yang diperintahkan itu ada atas saudara, it has been signed from heaven. maka itu sudah ditandatangan di It surga. has been sealed from heaven. Itu sudah dimeterai di And that surga. was what I had in the night. Dan itu yang saya terima waktu malam The tadi. Lord said I should tell this Tuhan house berkata saya harus menyampaikan jemaat di sini in this month of October, bahwa dalam bulan Oktober in the ini, month of November, dalam bulan November, in the month of December, dalam bulan Desember, you are receiving saudara menerima commanded blessing berkat yang from diperintahkan heaven. dari surga. It has been signed already. Dan itu sudah ditandatangan I di saw sana. your name on the Saya blessing. melihat nama saudara di berkat There is a itu. package from heaven Ada paket dari that is surga meant for you this year. yang telah dibuat buat saudara It must tahun happen ini. this year. Dan itu pasti terjadi must tahun happen ini. this year. Akan terjadi There tahun is a ini. commanded Ada blessing berkat yang coming diperintahkan from heaven. datang dari surga. It will locate your house. Dan itu akan membawa It will locate rumahmu. your children. Akan juga It terjadi will locate anak-anakmu. your business. Akan terjadi It bagi will locate your bisnismu. destiny. Akan terjadi bagi Somebody say destinimu. commanded Orang yang blessing. katakan berkat yang diperintahkan. I receive you Aku now. terima engkau Say sekarang. commanded Katakan blessing. berkat yang I diperintahkan. receive you now. Aku terima engkau Say sekarang. commanded blessing. Katakan berkat yang I diperintahkan. receive you now. Aku terima engkau Shout sekarang. hallelujah. Sorakan haleluya. Number 4. Yang keempat, What is commanded blessing? apa itu berkat I like yang this. I like this. diperintahkan? Saya suka I'm ini. closing right now. Commanded blessing. Berkat yang Push. diperintahkan. This is big.
Ini besar sekali. Commanded blessing Berkat yang diperintahkan is a supernatural generational blessing. itu berbicara tentang berkat supernatural bagi keturunan. Supernatural generational blessing. Itu merupakan berkat keturunan supernatural. Look at me. Look Lihat at me. lihat saya. When you see me Ketika saudara lihat saya, and you see my father, saudara nggak lihat ayah saya. there is something about me that looks like him. Ada sesuatu tentang saya yang mirip ayah saya. Maybe the way I talk, Mungkin cara saya berbicara, maybe the way I preach, mungkin cara saya berkhotbah, maybe my nose, mungkin hidung saya, maybe my mouth. mungkin mulut saya. Why? Kenapa? Because I came out of him. Oleh karena saya datang dari ayah saya. In biology, that's what they call gene. Dalam istilah biologi itu disebut That sebagai is why gen. sometimes Itulah sebabnya when people kadang-kadang ask, ketika orang-orang oh, why tanya, is this child like this? kenapa anak ini seperti ini? If you check very carefully, Kalau saudara cek dengan baik, he behaves like either the father or the mother. dia pasti bersikap entah seperti ayahnya atau ibunya. Why? Kenapa? Because the gene, the blood gene. Oleh karena gen dalam darahnya. That is why, as a parent, Itulah sebabnya sebagai orang tua, any life you live, setiap kehidupan yang saudara that lewati, is the life your children lives. anak-anak saudara juga akan hidup seperti If you itu. love God, Kalau saudara mengasihi your Tuhan, children will love God. anak-anak saudara akan mengasihi Tuhan. If you love the Bible, Kalau saudara mengasihi they will love Alkitab, the Bible. mereka akan mengasihi So when Alkitab. we say generation, Karena itu kalau kita katakan it keturunan, means itu when the artinya commanded blessing ketika berkat yang is in diperintahkan your gene, ada dalam gen saudara, it does not stop with you. maka itu nggak berhenti It pada moves saudara. from you Itu akan bergerak dari to your saudara children's children. kepada anak-anak dari anak-anak dari That anak-anak is dari why, anak-anak look saudara. at Abraham. Itulah sebabnya lihat One Abraham, man satu orang had the saja commanded blessing. yang menerima berkat yang It went to diperintahkan, Isaac. itu mengalir kepada From Ishak. Isaac, Dari Ishak it went to Jacob. itu kemudian pergi From kepada Yakub. Jacob, Dari Yakub it went to the 12 tribes. kepada 12 suku. From there, Dari situ it spread to all the Jews. itu menyebar kepada seluruh orang Yahudi And lain. today, Dan hari the ini Jews are blessed. orang Yahudi diberkati. Why? Kenapa? The commanded Oleh blessing. karena berkat yang It moves from diperintahkan generation to generation. itu akan bergerak dari Can I keturunan pray kepada for you? keturunan yang lain. Can I pray for you? Bolehkah saya berdoa buat Can I saudara? pray for you? Bolehkah saya berdoa buat Can I saudara? pray for you? Bolehkah saya Can I mendoakan pray for saudara? you? Bolehkah saya mendoakan Your saudara? children's children, Bahwa anak-anak dari anak-anak dari they anak-anak will be blessed. mereka akan diberkati. Your children's children Anak-anak dari anak-anak dari shall anak-anakmu never be tidak poor. pernah akan miskin. Why? Kenapa? The blessing is in Oleh your karena gene. berkat ada dalam The genmu. blessing is in you. Berkat ada dalammu. The blessing is on Berkat you. ada dalammu. It will move Itu akan from menggerakkan you saudara, menggerak dari to your saudara wife, kepada istrimu, to your children, kepada anak-anakmu, to your sons. kepada anak to your laki-lakimu, daughters. kepada anak perempuanmu. Somebody shout Boleh ada hallelujah. yang sorakan haleluya. Generational blessing. Berkat keturunan, Generational blessing. berkat keturunan. Finally, Yang terakhir, what is commanded blessing? apa itu berkat Push. yang diperintahkan? The Holy Ghost gave me this one this morning. Roh Kudus memberikan saya bagian ini pagi ini. Before I was coming here, Sebelum saya datang ke sini, it says di situ dikatakan commanded blessing. berkat yang diperintahkan It's a blessing itu adalah berkat that comes upon everything that you have. yang turun atas segala sesuatu yang saudara miliki. Everything that you have. Segala sesuatu yang saudara miliki. How do I know? Bagaimana saya tahu? Genesis 24:1. Kejadian 24 ayat 1. Put it there. Genesis 24:1. Boleh tampilkan ayatnya. 24 Genesis 1. 24:1. Look at it. Kejadian 24 ayat 1 boleh Look lihat. at it. Look at it. Lihat di situ. Genesis 24:1. And Abraham was very old. Abraham telah sangat tua bahasa Inggris. He was very stricken in age. He was old. Dia sudah sangat tua, lanjut umurnya. But the Lord Tetapi Tuhan blessed him memberkati dia in all things. dalam segala hal. You see that? Sudah lihat itu? Not in few things. Bukan hanya dalam beberapa hal. Tidak, God tidak, is not tidak. like that. Allah tidak seperti God itu. will not give you car Allah tidak akan memberikan saudara mobil and allow the car to have accident. dan kemudian menginginkan saudara mengalami kecelakaan dengan mobil. God will not give you children Allah tidak akan memberikan saudara anak-anak and allow the devil to kill your children. No. dan kemudian mengizinkan iblis bermain-main menyerang anak. God will not give you Allah business tidak akan memberikan saudara bisnis and allow the business to go down. No. dan mengizinkan bisnis When mengalami God penurunan. blesses, Tidak. Ketika Allah He memberkati, blesses Dia everything. memberkati segala sesuatu. Everything, everything. Segala sesuatu, Your segala health, sesuatu. your money, Kesehatanmu, your house, uangmu, your rumahmu, ministry, everything. pelayananmu, segala sesuatu. Lift up your hands. Mari angkat tangan saudara. I want to prophesy. Saya ingin bernubuat. Say, I receive.
Katakan saya terima. Say terima, terima. Katakan saya terima. Say terima. Terima. Eh? Terima. Say terima. Terima. Say I receive. Saya terima. I prophesy to you. Saya bernubuat bagi saudara. If your hands can be lifted higher, Kalau tangan saudara bisa diangkat lebih tinggi, the person with the highest hand orang yang tangannya terangkat paling shall tinggi receive the highest blessing. akan menerima berkat paling tinggi. I prophesy to you, Saya bernubuat bagi saudara. everything you have Segala sesuatu yang saudara miliki now sekarang is blessed. diberkati. Everything you touch Segala sesuatu yang saudara is jamah blessed. sekarang diberkati. Anywhere you go Kemanapun saudara pergi is blessed. diberkati. Somebody put your hands together for Beri tepuk Jesus. tangan yang meriah bagi Yesus. There are 3 areas Ada 3 area God has promised yang Allah janjikan the commanded blessing. bagi berkat yang diperintahkan itu. Number 1, Yang pertama, in the area of tithe. dalam hal perpuluhan. In Malachi 3:8-12, Maleakhi 3 ayat 8 sampai he says, 12. bring ye all the tithes into my storehouse Di situ dikatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah and perbendaharaan prove me now. dan ujilah aku, Listen, kata Tuhan, if I will not open unto you the windows of heaven kalau aku tidak akan mencurahkan tingkap-tingkap langit and bagimu pour you out a blessing dan mencurahkan berkatku atasmu, where there will be no room to contain it. dan di mana tidak akan ada lagi ruang yang cukup untuk When menyimpan. it came to the issue of tithes, Ketika berhubungan dengan perpuluhan, God said, Allah berkata, prove me now. ujilah aku. Sir, you want to see commanded blessing? Saudara ingin melihat berkat yang diperintahkan? Be a tither. Jadilah pemberi perpuluhan yang Because when you baik. become a tither, Ketika saudara menjadi pemberi perpuluhan things yang will no baik, more be tight for you. maka hal-hal tidak akan menjadi ketat lagi buat Your saudara. tithe is not your offering. Perpuluhan saudara itu bukan kolektor saudara. Your tithe is not your prophetic seed. No. Perpuluhan saudara itu bukan benih profetik saudara. Your tithe Perpuluhan is your saudara 10%. itu adalah 10%. Is your divine transaction Itu merupakan transaksi with ilahi you and God. antara saudara dengan And Tuhan. anytime you give your tithe, Dan setiap kali saudara memberikan you persepuluhan, are not helping the church. saudara tidak sedang membantu You are not gereja. helping God. Saudara tidak sedang membantu Tuhan. You are dengan helping perpuluhan yourself. itu. Saudara sedang menolong dirimu sendiri. You know, one day I prayed for a woman. Satu kali saya berkhotbah bagi seorang The perempuan. Lord said, don't prophesy. Dan Tuhan bilang, jangan berbuat baginya. I said, why? Saya tanya Tuhan, kenapa? She's cursed. Karena dia dikutuk. Why? Saya tanya kenapa? Say she does not pay tithe. Karena dia nggak bayar perpuluhan. So even though I pray, Jadi sekalipun saya God will not answer. berdoa, Tuhan nggak akan mendengar. You know why? Saudara tahu kenapa? God says, Karena Allah berkata, you are cursed, all these people, kamu mengutuk orang-orang. because you have robbed me Kamu telah dikutuk oleh karena kamu telah mencuri aku in your tithe and in your offering. dengan cara persembahan So I persepuluhan. began to ask God for mercy. Jadi saya mulai minta Tuhan belas kasihan. And I told the woman, I said, woman, Dan saya katakan kepada ibu ini, all the ibu, disasters you are seeing around your life semua hal-hal buruk yang kau lihat dalam is because hidupmu you are not a tither. itu terjadi karena kamu tidak beri perpuluhan. And she said, Pastor, it's true. Dan dia bilang, Pak Pendeta itu And I said, betul. begin to pay your Dan tithe. saya bilang, mulailah bayar She perpuluhan. obeyed God. Dan dia And mentaati Tuhan. instantly, without praying, Dan secara instan tidak perlu berdoa. God changed her life. Tuhan mengubah hidupnya. Don't joke with your tithe. Jangan bermain-main dengan perpuluhan. Your tithe Perpuluhan delivers you from the devourer, itu akan melepaskan saudara from the devourer, from the destroyer. dari penghancur itu, pemusnah itu. Now, the second area Hal yang kedua, where God promised commanded di blessing mana Allah memerintahkan, Allah yang Is berjanji untuk berkat yang is diperintahkan, in the unity of the brethren. adalah dalam kesatuan saudara-saudari seiman. The Bible speaking Alkitab berbicara in Psalm 133 dalam Mazmur 133 from verse 1, mulai ayat 1. the Bible says, Alkitab berkata, behold, lihatlah how pleasant sungguh alangkah baiknya it is for brethren to be together in unity. saudara-saudara semua berkumpul bersama dalam rukun. Then in verse 3 it says, Dan di ayat 3 as dikatakan, the dew of Hammon seperti embun dari gunung and Hermon as the dew that descended from the mountain yang of turun Zion. atas gunung Sion. For there Kesanalah God commanded the blessing, Tuhan memerintahkan berkat. even life
forevermore. dan kehidupan So untuk you see that? selama-lamanya. So Saudara lihat anytime we itu. come to Zion, Setiap kali kita datang ke Sion, as we are right now, sama seperti yang kita lakukan there is a sekarang, release maka ada of pelepasan commanded blessing. dari berkat yang That is why, diperintahkan. Itulah if you sebabnya, always miss church, kalau saudara selalu nggak ikut ibadah, you are missing the commanded blessing. saudara sedang kehilangan berkat yang But anytime we diperintahkan. come to Mount Zion, Tapi setiap kali kita datang ke Gunung the Sion, city of the Lord, ke kotanya there is a Tuhan, release maka ada of the pelepasan commanded blessing. dari berkat yang As we are diperintahkan. here this morning, Sama seperti kita ada the di sini pagi commanded ini. blessing of God is here. Berkat yang diperintahkan Tuhan ada di It's sini. coming upon everybody Itu here this turun morning. atas setiap saudara pagi ini di Somebody sini. shout Boleh ada hallelujah. yang sorakan haleluya. God says it is good Allah katakan itu baik for brethren untuk ketika saudara seiman to be together. duduk bersama dalam Now, rukun. number 3 place God commands his blessing. Yang ketiga tentang berkat Allah The yang diperintahkan. blessing of God Berkat Allah is commanded itu diperintahkan upon his covenant children. atas umat-umat atau anak-anak Now, when you perjanjian. look at Numbers chapter 6, Kalau saudara lihat dalam Let me show you bilangan pasalnya let yang me show you ke-6. something. Please open with me to Numbers Mari chapter buka 6. bersama saya dan bilangan pasalnya yang ke-6. And I'm going to be running up right now. Numbers chapter 6, Bilangan pasalnya from yang verse ke-6. 22. Mulai ayat 22. And the Lord spake unto Moses, saying, Tuhan berfirman kepada Musa, speaking unto Aaron berbicaralah kepada Harun and unto his sons, dan anak-anaknya, saying, berkatalah, on this wise shall he bless the children of Israel. beginilah You harus see that? kamu memberkati orang-orang Israel. This is how you're going to bless Israel. Beginilah caranya kamu memberkati orang Israel. Who are Israelites? Siapa itu orang Israel? God's covenant children. Merupakan anak-anak perjanjian Allah. And by redemption, Dan oleh karena we penebusan, are spiritual Israelites. kita juga adalah orang-orang Israel So God says, rohani. Aaron, Dan Tuhan berkata, Harun, Moses, tell Aaron, Musa katakan kepada this is Harun, how Israel must be blessed. beginilah caranya orang Israel harus This diberkati. is the format. This is the principle. Di sini formatnya begini, prinsipnya begini. Don't do anything outside this. Jangan lakukan hal yang lain di luar cara itu. Ladies and gentlemen, Ibu bapak sekalian, if God can bless the physical Israelites, kalau Allah bisa memberkati bangsa Israel secara we jasmani, have a better covenant. kita memiliki perjanjian yang lebih We baik. have the covenant of grace. Kita memiliki perjanjian If they anugerah. were peculiar before the eyes of God, if they are peculiar before the eyes of God, if they were special and special people before the eyes of God, Kalau mereka orang-orang yang spesial, istimewa di hadapan mata we are Tuhan, also special in the eyes of kita God juga spesial, istimewa di hadapan because we Tuhan. have a covenant with Oleh Jesus. karena kita punya perjanjian dengan Somebody Yesus. say, I have a covenant with Katakan Jesus. bersama, saya punya perjanjian dengan Yesus. Say it again, say it again. Say, I have a covenant Katakan with bersama lagi, Jesus. saya punya perjanjian dengan Yesus. Now, this thing will change your life. Nah, hal ini akan mengubah hidup saudara. When you read Numbers 6, Ketika saudara baca dalam bilangan pasalnya yang ke-6, there are 6 blessings in the commanded blessing. ada 6 berkat dari berkat yang diperintahkan itu. 6 blessings 6 berkat that is in the commanded blessing. yang ada dalam berkat yang diperintahkan itu. Now, because of time, I will just read it and I pray. Tapi karena waktu saya hanya baca saja. Now, dan kita look berdoa. at verse 24. Lihat ayat 24. Number 1, Yang pertama, the first thing you receive hal yang pertama yang akan when saudara the terima, commanded blessing is upon your life, ketika berkat yang diperintahkan Tuhan turun atas saudara, the Lord bless thee Tuhan memberkati engkau and keep thee. dan menjaga engkau. Let me tell you number 1, the Lord bless you. Tuhan memberkatimu. Lift up your hand and say, the Lord bless me. Mari angkat tangan saudara, katakan, Tuhan memberkatiku. The first blessing you receive Hal yang pertama yang saudara akan terima is the blessing of empowerment. adalah berkat pemberdayaan atau berkat untuk memberi saudara kekuatan. In Deuteronomy 28 verse 8, Dalam Ulangan 28 ayat 8. it says, the Lord shall command the blessing upon thy storehouse. Di situ dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkat Tuhan turun atas rumah dan seisi And in rumah. all that you set your hand unto,
dan segala sesuatu yang dijamah oleh tanganmu. And he shall bless you in the land which the Lord gives to you. Dan Tuhan akan Oh, shalom memberkati barakatah. engkau di tanah yang akan diberikan Tuhan So God bagimu. told Aaron Karena itu Tuhan berkata kepada for the Harun, commanded blessing to walk. bagi supaya berkat yang diperintahkan The itu bisa first thing you must berfungsi. do is this. Hal yang pertama yang harus saudara lakukan You adalah must ini. declare and say, Saudara harus menyatakan, the Lord bless thee. Tuhan memberkatimu. Which means Artinya, the Lord empowers you. Tuhan memberi saudara kekuatan, Today. memberdayakan saudara. Today. Hari ini, The Lord will empower you. Tuhan akan memberikan saudara kekuatan. Anywhere you are weak, Di hal yang di bagian mana saudara the lemah, Lord will empower you. Tuhan memberikan saudara kekuatan di situ. Number 2, Yang kedua, it says the Lord keep thee. ayat 25 bilangan pasal What does that Tuhan mean? menjaga engkau. What does that mean? Apa artinya? It is the blessing of preservation. Itu berbicara tentang berkat pemeliharaan. It is the blessing of preservation. Itu berbicara tentang berkat pemeliharaan. Look at me, ladies and gentlemen. Lihat saya ibu bapak sekalian. In the world we live, Di dunia yang kita tinggali, we live in a wicked world. kita tinggal di dalam dunia That yang every jahat. day evil happens. Every day evil happens. Setiap kali kejahatan terjadi, But what will preserve you, tetapi apa yang akan memelihara what saudara, will keep you, apa yang akan menjaga is saudara the blessing. adalah berkat Tuhan. So it says the Lord keep you. Itulah sebabnya di situ dikatakan bilangan 6, No Tuhan wonder- memberkati no engkau. wonder David Tidak says- heran Daud berkata, No wonder David tidak says, heran Daud berkata, even though I walk sekalipun aku through the berjalan valley of the shadow of death, di bawah lembah bayang-bayang I will maut, fear no evil, aku tidak akan takut because bahaya. God is with Oleh me. karena Allah besertaku, His blessing is with me. hadiratnya bersamaku. Commanded blessing. Berkat yang diperintahkan When it's upon you, ketika turun God atasmu, will keep you. Allah akan menjagamu. And when God keeps you, Dan ketika Tuhan no menjagamu, evil shall see you. tidak ada kejahatan yang akan melihatmu. Number 3, Yang in ketiga, verse 25, di bilangan 6 ayat it says, 25, the Lord makes his face to shine upon Tuhan you. menyinari engkau dengan wajahnya. I like this one. Saya suka bagian ini. The Lord makes his face to shine Tuhan upon you. menyinari engkau dengan wajahnya. Do you know what it means? Saudara tahu apa artinya? It means God will smile on you. Artinya Tuhan senyum dengan saudara. You know, when people see you, Saudara tahu ketika orang melihat the saudara, first place they look is your face. ketika orang melihat saudara, bagian pertama yang akan dilihat dari saudara adalah bagian wajah saudara. If your face is like orange juice, squeeze, Kalau wajah saudara seperti wajah orange, like orange juice, squeeze, seperti wajah orange yang diremes itu, people will run away from you. orang-orang akan lari dari saudara. But if your face shows and is shining the glory of God, Tetapi kalau wajah saudara kelihatan dari kemuliaan, ada wajah kemuliaan Allah people bercahaya, will come close to you. orang-orang datang mendekat dengan saudara. What makes people beautiful and handsome? Apa yang membuat orang menjadi cantik dan ganteng? It's not the powder. Bukan bedaknya, It's not the paint you put on your face. bukan cat-cat yang ada di What wajahnya. makes people beautiful and handsome Apa yang membuat orang cantik dan ganteng is the blessing of God. adalah berkat Allah. When God rubs his blessing on your face, Ketika Allah menabur berkatnya di wajah no saudara, pimples, nothing. Your face looks beautiful and sweet. wajah saudara akan kelihatan cantik dan manis. So it says, the Lord makes his face to shine upon you. Itu dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. You know Moses, Musa? Saudara melihat Musa, When Musa saw the glory of God, ketika Musa melihat kemuliaan when he Allah, came back into the dan temple, kemudian ketika dia kembali they ke could not look at perkemahan, his face. orang-orang nggak bisa memandang wajahnya Musa. Why? Kenapa? Because he carries the blessing of God. Oleh karena dia membawa berkat When the Allah. commanded blessing is upon you, Ketika berkat Tuhan turun atasmu, your life will radiate the glory of God. maka hidup saudara akan mencerminkan Your kemuliaan life Allah. will illuminate the glory of God. Maka berkat saudara akan merefleksikan kemuliaan Anywhere you Allah. enter, Segala sesuatu you kemanapun bring saudara in the masuk, glory. saudara juga membawa masuk berkat You Tuhan. bring in the presence Saudara of membawa God. masuk juga hadirat Why? Tuhan. Kenapa? Because his presence is always with you. Oleh karena hadirat Tuhan selalu bersama saudara. Psalms 34:5. Mazmur 34 The Bible ayat 5, says, Alkitab berkata, They look up to him mereka memandang kepada dia and they were lightened, dan ada cahaya, and their face were not ashamed. dan wajah mereka tidak ada rasa malu di situ. I pray for you today. Saya berdoa buat saudara hari ini, God's face will shine upon you. supaya wajah Tuhan akan bercahaya atasmu. God's face will shine Wajah upon Tuhan you. akan menyinari saudara. I said God's face will shine Saya upon katakan you. wajah Tuhan akan menyinarimu. Somebody shout hallelujah. Boleh ada yang sorakan haleluya. Somebody say hallelujah. Boleh yang sorakan haleluya.
Now, let me finish this. Izinkan saya He menyelesaikan. will make his face to shine upon you, Dia akan menyinari engkau dengan and he wajahnya, will be gracious unto you. dan dia akan memberi engkau kasih karunia. What is being gracious? What does it Apa mean to be artinya? gracious? Apa artinya mendapat kasih It means karunia? to have mercy. Artinya menerima belas When kasihan. God is gracious upon you, Ketika Tuhan berkasih he karunia releases upon you the denganmu, blessing of mercy and favor. dia melepaskan atas saudara berkat belas kasihan dan Look at me. kebaikan kemurahannya. Look at me. Look at me. Lihat saya, lihat saya. Did you know why you are still alive? Tahukah saudara kenapa saudara masih hidup sekarang? You are alive because of mercy. Saudara hidup karena belas kasihan. Some of us, Beberapa di antara kita, there are some things we have done that God would have killed us. ada hal-hal yang karena kita lakukan, Tuhan bisa saja membunuh kita. But anytime the devil comes, Tapi setiap kali iblis datang, mercy speaks. belas kasihan yang berbicara di sini. Why? Kenapa? Mercy Belas kasihan is God's defense system. itu adalah sistem pertahanannya Allah. So anytime the enemy wants to attack you, Jadi setiap kali iblis ingin menyerang saudara, God will say, no, Satan. Tuhan bilang tidak setan. My mercy is upon him. Belas kasihanku ada atasnya. My mercy is upon her. Belas kasihanku ada atasnya. So the Bible says, Itulah sebabnya kita when the berkata, commanded blessing is ketika upon you, berkat Tuhan yang diperintahkan itu ada God atasmu, will be gracious to you. Allah akan berkemuran berkasih karunia What atasmu. destroys other people Apa hal-hal yang membuat orang lain hancur, cannot destroy you. itu tidak bisa menghancurkan saudara. Why? Kenapa? Because of mercy. Oleh karena belas kasihan. Somebody one more time say, Lord, thank Boleh you for katakan sekali mercy. lagi, Tuhan, terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Lift up your hands. Don't be stingy. Mari angkat tangan saudara. Say, Jangan Lord, kaku. thank you for Katakan, mercy. Tuhan, terima kasih untuk belas Hey, say it kasihan. again. Say it again. Say, Lord, thank Katakan you for sekali lagi, mercy. Tuhan, terima kasih buat belas kasihan-Mu. Number 5. Kelima, Follow me. I finish. ikuti saya akan selesai. Number 5. Yang kelima, Verse 26. ayat 26. The Lord lift up his countenance upon you. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. What is the blessing of his countenance? Apa itu berkat dari wajah? It means the blessing of fellowship. Artinya berkat persekutuan. When we begin to assess God's countenance, Ketika kita mulai punya akses dengan wajahnya Tuhan, we'll begin to look like him. kita akan mulai kelihatan seperti Dia. We begin to know when God is happy. Kita mulai bisa Yes. mengetahui kapan ketika Tuhan sedang Yes, berbahagia. we begin to know when God is pleased. Kapan ketika Tuhan berkenan. Why? Kenapa? Because we can assess his countenance. Oleh karena kita punya akses Oh, Jesus. terhadap That's why wajahnya. when God wanted to destroy the children of Israel, Itulah sebabnya ketika Tuhan ingin menghancurkan kehidupan bangsa Israel, Moses says, God, Musa berkata, Tuhan, don't destroy them. jangan hancurkan Because if you mereka. destroy them, Oleh karena kalau engkau menghancurkan the mereka, Egyptians, maka orang-orang Mesir, they will say, mereka akan bilang, because you cannot take them to the promised land. oleh karena engkau sendiri nggak bisa membawa mereka ke tanah perjanjian. That is why you kill them on the highway. Itulah sebabnya engkau mengasingkan mereka dari jalan Moses raya. understood that Musa memahami hal ini. because Oleh karena he knew God's countenance. dia tahu wajahnya Tuhan. See, when this blessing is upon you, ladies and gentlemen, Ketika berkat Tuhan turun atas saudara, ibu bapak sekalian, you will do things that will always make God happy. saudara akan melakukan hal-hal yang selalu membuat Tuhan berbahagia. Finally, Yang terakhir, verse 26. ayat 26. The Lord will lift up his countenance upon thee, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu and he will give you peace. dan memberi engkau damai sejahtera. He will give you peace. Dia akan memberikan saudara damai sejahtera. What is that? Apa artinya? The blessing of calmness. Berkat ketenangan. Nothing missing, Tidak akan kehilangan. nothing broken, Tidak ada yang hancur. nothing missing, Tidak ada yang kehilangan. nothing broken, Tidak ada yang hancur. nothing missing, Tidak ada yang hilang. nothing broken. Tidak ada yang I hancur. speak to you today. Saya berkata kepada saudara God hari will ini, release peace upon your Allah life. akan melepaskan damai sejahtera atas hidupmu. Every family here Semua keluarga yang that ada is di going sini through stress and yang tension, sedang mengalami tekanan dan stres, right now by the blood of sekarang ini Jesus, oleh darah Yesus, I release peace into aku your family. lepaskan damai dalam keluargamu. I release peace into your Aku family. lepaskan damai atas I release keluargamu. peace into your Aku business. lepaskan damai atas I release peace bisnismu. into your destiny. Aku lepaskan damai In atas the name of destinimu di dalam Jesus. nama Yesus. Somebody shout Boleh hallelujah. sorakan haleluya. If you want this commanded blessing, Kalau saudara menginginkan berkat yang diperintahkan ini, do these 3 things. lakukan 3 hal ini. Number 1, Yang pertama, walk in righteousness. berjalanlah dalam kebenaran. Psalms chapter 1. Mazmur pasal 1. Blessed is the man that does not walk in the counsel of ungodly, nor stand in the way of sinners, Diberkatilah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang tidak duduk diam dengan pencemooh, nor sit in the seat of his comforts, but his delight is in the law of his God, and in his law does he meditate day and night. yang tidak duduk bersama pencemooh, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
Then it shall be like a tree that is planted by the riverside, and whatsoever I do, it shall prosper. Dan dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, dan apa yang segala sesuatu yang diperbuatnya berhasil. But the key Tapi kuncinya is righteousness. adalah kebenaran. Do what is right before God, Lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, and you will see the blessing. dan saya akan melihat berkat. Number 2, Yang kedua, if the commanded blessing must come upon you, kalau berkat Tuhan turun atasmu, obedience to God. taatlah kepada Tuhan. In Isaiah chapter 1 verse 9, Di Yesaya pasal 1 ayat 9, it says, di situ dikatakan, if you be willing and obedient, kalau kamu bersedia dan taat. you will eat the good of the land. Isaiah 1:19, sorry. Isaiah Maaf. 1:19. Yesaya 1 ayat 19. If you be willing and obedient, Yesaya 1:19, kalau you kamu will taat, eat the good of the land. kamu akan memakan yang terbaik dari hasil Commanded tanahmu. blessing Berkat yang diperintahkan travels in the frequency itu akan travel dalam frekuensi, of obedience. dalam ketaatan. Number 3. Yang ketiga, Number 3. yang The ketiga, third thing you must do if you must see hal yang commanded harus saudara blessing. lakukan kalau sudah melihat berkat yang diperintahkan. Speak the blessing. Ucapkan berkat. Speak the blessing. Ucapkan berkat. Job 22:28. Dalam Ayub 22 ayat 28, You shall decree a thing, kamu akan menyatakan satu and hal, it shall be established, dan itu akan terjadi. and the light of God shall shine on your path. Dan firman terang Tuhan akan menyinari jalanmu. Luke 21:15. Dalam Lukas pasal 1 ayat 15, I have given you a mouth and a wisdom, aku memberikan engkau mulut dan hikmat, which your adversaries cannot gainsay, which your adversary cannot resist, which your enemies cannot resist. yang tidak bisa ditolak oleh musuh-musuhmu. Speak the blessing. Perkatakanlah berkat. Now here it is. Do you know Dengarkan you can even speak the blessing on your dog? Tahukah saudara-saudara bisa mengucapkan berkat bahkan buat anjing Yes. saudara? Yes. Ya, You can speak the blessing on your television. saudara bisa mengucapkan Yes. berkat atas TV. You can speak the blessing on your car. Saudara bisa mengucapkan berkat atas You can mobilmu. speak the blessing on your wallet. Saudara bisa ucapkan berkat atas dompetmu. You can speak the blessing on your ATM card. Saudara bisa ucapkan berkat atas You kartu can speak ATM-mu. the blessing on anything, Saudara bisa mengucapkan berkat atas because apapun the juga. blessing of God is a force. Oleh karena berkat Allah itu seperti kekuatan. When it comes, Ketika itu datang, nothing can resist it. tidak ada yang bisa melawannya, menahannya. Today, Hari ini, welcome selamat to datang your season bagi musim of commanded blessing. musim berkat yang I say diperintahkan. welcome Saya katakan selamat to your datang season bagi of musim commanded blessing. dari Come on, berkat put your yang hands together for diperintahkan Jesus. Stand bagimu. up. Mari berdiri bersama, bertepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Rabashakata. Commanded blessing. Berkat yang diperintahkan. Lift up your hands. Mari angkat tangan. Don't miss tonight. Jangan sampai nggak datang malam ini. Because tonight, Karena malam ini it's powerful. lebih hebat lagi. Lift up your hands. Mari angkat tangan. Commanded blessing. Berkat yang diperintahkan. A blessing that cannot be reversed. Berkat yang tidak bisa balik lagi. It's come. Akan turun atas. Just thank Him for the word you've received. Mari bersyukur untuk firman yang sudah terima hari ini. Thank Him for the word. Berterima kasih untuk firman yang sudah terima. Thank Him for the word you've received. Berterima kasih kepada Tuhan untuk firman yang sudah terima. Bless Him. Berkati dia. Jesus. Yesus. Bless Him. Berkati dia. Thank Him. Berterima kasih Thank Him kepada for the dia. blessing. Berterima kasih kepada dia atas berkat. You are not looking for the blessing, you're already blessed. Saudara nggak perlu cari berkat. Saudara sudah diberkati. What you need right now is the manifestation of the blessing. Apa yang saudara perlukan sekarang adalah manifestasi dari Thank Him berkat. right now. Thank Him right now. Bersyukur kepada dia sekarang. Bersyukur kepada dia sekarang. Tell Him, God, Katakan, Tuhan, you will keep me. Engkau akan menjaga, You will bless me. Engkau memberkati, Your face will shine upon me. wajahmu akan menyinariku, You'll be gracious to me. Engkau akan berikan kasih karunia You will lift bagiku, up your countenance over me. Engkau akan menghadapkan wajahmu bagiku, You will give me rest and peace. Engkau akan memberikan aku ketenangan dan Lift up your damai hands and sejahtera. bless His name. Mari angkat tangan saudara. Sharabakanda bolorobo zevrede shayaba. Lembrondo zevrada bazile bo shivrede. Rabadada do zevrede shirele. Shila marando zevede shirele. Zire boloro zeveda. Shire. Zara bozidede. Shanada do do do. Shire nado zevredero. Zara.
Zire. Shanda da da do do bo se brega no sha. Manga do 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 bo se brega. Zire. Zire. We worship your name. We worship your name. Zire. Zanda na 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 bo si brega. Zira malado do do do. Zila rodo bo se brega. Shanda do bo si brega. Marada do do bo. Thank you for your grace. Thank you for the blessings. Thank you for your grace. I receive. Thank you for your mercy. Thank you for your mercy. Thank you for your grace, my God. Shandala robo Jesus. Jesus. Let this blessing come upon us right now. Biar berkat-Mu turun atas kami sekarang. Let it flow. Biar itu mengalir. Let it drop like rains. Biar itu mengalir seperti hujan. Let everyone, Jesus, this morning Tuhan, biar setiap orang pagi ini Yesus receive this commanded blessing. menerima berkat yang diperintahkan Let itu. their lives, Biar hidup mereka. their destinies receive a divine turnaround right now. Terimalah pemulihan ilahi itu. Shakatatata. Hosanna, Jesus. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
in the high. Let our King be lifted up. One more time. Let our King be lifted. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. King be lifted up. Let our King be lifted up. Be lifted up. Oh, say, Jesus, Jesus, Mando Shepherd. Lift up your hands to Jesus. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Father, Bapa, when praises goes up, ketika pujian dinaikkan, blessings comes down. maka berkat itu turun. We have praised you. Kami memuji Engkau, We have worshipped you. kami telah menyembahmu. Let your blessing come. Biar berkat-Mu datang. Right now, Sekarang ini, you are here Engkau ada di sini. and you are not sure if Jesus comes right now. Kalau ada di antara saudara yang tidak yakin, seandainya Yesus datang sekarang, You have a place in heaven. apakah saudara punya tempat di surga? Because the blessing is only for those who have covenant with Him. Oleh karena berkat itu hanya buat mereka yang bersama-sama dengan Dia. You want to say, Pastor Samson, Dan saudara katakan, Pak Pendeta Samson, I want to pray for you. saya mau supaya Bapak mendoakan saya. I need Jesus. Saya perlu Yesus. It's not miracle you need, it's Jesus you need. Saudara nggak butuh mujizat, yang saudara butuhkan adalah Yesus. Because He is the blessing Himself. Karena Yesus itulah berkatnya. If you have Him, Kalau saudara memiliki Yesus, you've got everything. saudara memiliki segala Right now, sesuatu. wherever you are, Dimanapun saudara berada sekarang, you want to rededicate your life to Jesus. saudara yang mau memberi diri saudara menerima Yesus, Don't be ashamed. saudara nggak usah malu. Take the step of faith Mari ambil langkah iman. and come right now, meet me here Saudara bisa maju ke depan bertemu saya sekarang. as I pray for you. Waktu saya berdoa buat As I saudara. pray for you. Sambil saya mendoakan saudara. Come right now as I count 1 to 5. Saya hitung 1 sampai 5. Saudara bisa You want maju. to say, Pastor, I'm struggling with this sin. Saudara bilang, Pak Pendeta, saya sedang bergumul dengan I dosa. want Jesus in my Saya life. ingin Yesus dalam hidup saya. I want Jesus in my life. Saya ingin Yesus dalam hidup saya. What is the use of having the blessing Apa gunanya saudara memiliki semua berkat, and you still go to hell? tapi saudara tetap masuk neraka? God forbid. God forbid. Tuhan menghalangi. But when you have the blessing Tapi ketika saudara menerima berkat and you have dan Jesus, saudara memiliki Yesus, maju-maju lagi, And that's the Bapak, greatest. maju-maju lagi. Itulah yang mujizat terbesar. Mungkin bisa diatur yang pria-pria di sebelah kiri panggung, salibnya, salibnya. atau di sebelah kanan saya di sebelah kiri, yang ibu-ibu di sebelah kanan panggung. Para hamba Tuhan Asyir boleh tolong bantu. Selamat mulia dosaku disucikan salibnya, salibnya, selamat mulia dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus.
One more time. Sekali lagi. Salibnya, salibnya, dosaku, lift up your hands. Mari angkat tangan saudara. There's power here. Ada kuasa. I'm hearing a name. Saya mendengar nama. I'm hearing a name. Saya mendengar nama. Something like Sami, Sami, Nama seperti Sami atau Samuel. Sami, something like that. Sami. Kata Sami. Ada lagi yang nama kira-kira namanya mirip itu. Who is Sami Samuel? atau Who is Samuel. Samuel? Who is Sami? Kalau Samuel, Sami. Correct. Sami, I'm making Sami. Yeah, Correct. That's Sami. what I said. Sami. Sami. Come like this. Bapak namanya. Angkat tangan. Come. Bapak namanya. Sami. Oh, ini ada pesannya. Come, come. You are Sami. Yang nama Did you tell Sami. me your name? Kasih tahu namanya ke Pak Samson sebelumnya. Pak Samson tahu namanya Bapak sebelumnya. Did you have my phone number? Punya nomor teleponnya Pak Samson. No. My email, my Facebook? Email, Facebook. No. Huh? But the Holy Ghost gave me your name now. Tapi Roh Kudus kasih lihat nama saya, nama Bapak sekarang. Just stay here. Boleh di bagian sini dulu, Pak. Jesus. Jesus. Okay, Holy Ghost. Now, those of you at the front, lift up your hands. Nah, saudara yang Bapak Ibu yang maju berdiri di depan, I want mari to do angkat something. tangan I want saudara. to do something very fast. Saya ingin saudara lakukan sesuatu dengan cepat. I'm seeing the anointing. Saya lihat urapan. God wants to do something. Tuhan yang melakukan sesuatu. Those of you at the front, Saudara yang ada di depan, pray this simple prayer from the bottom of your heart. doakan doa yang simpel, yang sederhana saja, tapi lahir dari hatimu yang paling dalam. And say, Jesus, Dan katakan Yesus. say it louder. Say, Jesus, Katakan lebih keras lagi, Yesus. thank you Terima kasih for your blessing. atas berkat-Mu. I come to you today. Aku datang kepadamu hari ini. I confess Aku mengakui all my sins to you. semua dosaku kepadamu. Wash me Basuh aku with your precious blood. oleh darah-Mu yang mulia. Write my names Dan tulis namaku in the book of life. dalam kitab kehidupan. I rededicate myself to Aku you. mempersembahkan kembali hidupku And I kepadamu. receive the commanded Dan blessing aku terima berkat yang diperintahkan itu. in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Lift up your hands. Something will come upon you right Mari now. angkat tangan saudara sekali lagi yang di depan. Just close your eyes. Sambil tutup mata saudara. Ada yang akan datang dalam hidupmu